Hivi mama, huko unafanya nini? Hata venye virai nione kama napata hata kupatia watoto masomo, nayo inakuwa nguvu. Unakuwa watoto wa sekondari na wa primary, ndio tunakosa kama tutawatosha masomo, tufanye nini? Tunakosa kama tufanye nini, franga inakosa. Maisha ikoje hapa Kichanga baada ya watu kurudia wenyewe walikimbia? Baada ya kurudia njala njoo tunateseka tu njala. Tukame kwanza kwa yote tuko Kichanga tuko bie tukimbie tufanye nini? Mimi njala ndio natusumbua na kukosa franga kulipia mama. Funzi kwa masomo atoye kama tutaipata. Lakini wao ulikimbia? Ulikuwa mkimbizi wapi? Kwa mkimbizi. Mkimbilia huko yule Goma. Mkambi gani? Ulengo. Ulengo. Ulitoka siku gani na umefanya siku ngapi hapo? Siku watu walitoka watu Ulengo wote na sisi tukatoka. Sasa hii inasaidia, itakusaidia hii free day. Basi nikukazana tu kuona Juni siibe. Pale ya kuiba mimi na lungula kama tapata kishumba kupatia watoto magharibi. Basi tunapokea ile ngeto Mungu atanibariki nayo. Hivi mnaomba nini? Tunaomba Mungu basi Mungu atusaidie tu tuone kama tutapata haya. Na tuishi mwingine yetu pia. Tunaishi. Sasa uko na imani kama hii free yako itaisha? Mungu njoo anapana. Mungu njoo anapana. Siwezi kuwa na imani kama Mungu hanipatie. Usiku na mali zaka yapata gani? Usiku mimi naweza piga tu ya 5,000 francs. Tanto italala. Ikalala watoto wanakula wanalalia hata ile yenye lirudia. Wenyewe wanainunua gani watu gani? Wakupita. Wewe unapita barabara sasa ile itoto inasikia na sensa inauza inaenda na mwingine vile. Basi. Sasa mama, hivi kuna watoto wangapi wenye mpaka watakomala mwa free? Niko na watoto 6. Wa sekondari na wa primary. Hii free ndio inawakomalisha? Ile tu nipate tu kidogo wakule wakawarudisha kwa masomo, wanashinda ile siku. Kesho tena walimu watawasikilia huruma, wanaingia. Vile tu. Na issue unaifanya nini? Issue yenyewe kukulisha ile frite, maana kisha katakata mimi naitia mkambegeti, wanakuwa nakuya wanaomba frite, mimi nabatilia na kashu kidogo salade. Tunaita salade. Hii kazi una siku ngapi mwai? Hii kazi sana nilitoka Bulengo ndio nilianza tumika. Ndio nikaona sina ya kufaa. Emwe nibakie tu na mimi barabara na wengine ya kidogo ngenda pata nisaidie na watoto.